আবার এসে গেছি বন্ধুরা। আপনারা সবাই নিশ্চয়ই ভালোই আছেন। আশীর্বাদ এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলের তরফ থেকে সকলকে জানাই অনেক 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 ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা। এই যে ইউক্রেনে এই সন্ত্রাস চলছে, সেই ভারতীয় সন্তানদের প্রতি সমব্যথী আমরা আশীর্বাদ এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলের পুরো টিম। জানি আপনারাও আমার সঙ্গে সমব্যথী, তাই সেই সব দুঃখকে সাথে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব আর আশা রাখব প্রত্যেকটা সন্তান যেন মা বাবার বুকে ফিরে আসে। ভগবানের কাছে এই কামনা করি। আশীর্বাদ এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলের তরফ থেকে সকলকে জানাই অনেক 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 ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। প্রথমে বলি, যদি না থাকে পারিবারিক সুখ, দুঃখ যন্ত্রণায় ভরে যায় প্রত্যেকটা মানুষের বুক। কিছু ডিমান্ডে আজকের এই ব্লগ আমি নিয়ে আসলাম। আপনাদের অতি প্রিয় আশীর্বাদ এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলকে টিকিয়ে রাখবার জন্য এবং সর্বসমক্ষে এই অতি প্রাচীন অমোঘ মন্ত্রগুলোকে তুলে ধরবার জন্য একটা অনুরোধ, চ্যানেলের প্রতিটি ভিডিওকে স্কিপ না করে পুরোটা দেখুন এবং বিপুল পরিমাণে শেয়ার করুন আপনজনদের মাঝখানে, বন্ধু বান্ধবদের মাঝখানে। আপনাদের এই চ্যানেলের প্রতিটি ভালোবাসা আমরা আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি। আপনারা এই চ্যানেলের তরফ থেকে নতুন কি ভিডিওর ব্লগ দেখতে বা শুনতে চান তা কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা তার উপর বেস করে আপনাদের জন্য ব্লগ নিয়ে আসব। আজকের ব্লগে আনন্দ, সৌভাগ্য ও সুখী পরিবার লাভার্থে প্রসন্ন পারিজাত মন্ত্র। মনে রাখবেন, প্রসন্ন পারিজাত মন্ত্র এটি অতি প্রাচীন দিব্য মন্ত্র। কোনো চ্যানেলে আপনারা আজ পর্যন্ত শুনেননি। অনেক এরকম মোটিভেশনাল মন্ত্র চ্যানেল আছে, কোথাও আপনারা পাবেন না প্রসন্ন পারিজাত মন্ত্রের উল্লেখ। আপনাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিপুল মানসিক শান্তি নিয়ে আসবে এই মন্ত্র। আপনারা পাবেন সার্বিক সুখ। এই চ্যানেলের প্রতিটা মন্ত্র প্রচুর কষ্ট করে আমরা নিয়ে আসি শুধুমাত্র আপনাদের সুবিধার্থে, কারণ সঠিক মন্ত্র এবং স্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা সিদ্ধ মন্ত্র একমাত্র আশীর্বাদ এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলে নিয়ে আসে। তাই বিনা দ্বিধায় এই চ্যানেলটাকে ভালোবাসতে শিখুন এবং রোজকার জীবনে এই চ্যানেলের মন্ত্রগুলি কাজে লাগান। কারণ আজকের এই আনন্দ, সৌভাগ্য, সুখী পরিবার লাভার্থে প্রসন্ন পারিজাত মন্ত্র যদি আপনারা সঠিকভাবে প্রয়োগ করেন নিয়ম মেনে, তাহলে কেটে যাবে সকল দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্রতা। মা অন্নপূর্ণা আপনার জীবনকে প্রসন্নতায় ভরিয়ে দেবেন। এই মন্ত্রটি যে কোনো দিন, যে কোনো সময়ে শুনতে পারেন, কিন্তু আপনি যখন এই মন্ত্রটি শুনবেন তখন আপনি ধ্যান মুদ্রায় বসে শান্ত মনে সামনে মা অন্নপূর্ণার একটি ছবি রাখবেন, ধূপদীপ জ্বালাবেন। আজকাল মোবাইলেও দেবদেবীদের ছবি পাওয়া যায়। মোবাইলে ছবিটাকে স্থির করে রেখেও আপনারা পুজো করতে পারেন বা ছবিটা প্রিন্ট করেও নিতে পারেন। আশা রাখি মা অন্নপূর্ণা আপনাদের জীবনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবেন। আপনারা মন্ত্রটি শুনতে শুনতে মনস্কামনাগুলো কিন্তু অবশ্যই বলবেন। এটি একটি শ্রবণ মন্ত্র। আনন্দ ও সৌভাগ্য লাভার্থে প্রসন্ন পারিজাত মন্ত্র। এই মন্ত্রের কাজ হলো আপনাদের স্বামী স্ত্রীর মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখা, ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখা, পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি করা এবং রোগ, শোক, অর্থনাশ এইসবকে দূরে করা জীবন থেকে। এ এক এমন পারিজাত মন্ত্র যে মন্ত্রের দ্বারা অনেক 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 বড় বড় বিপদ, সংকট নাশ হয়েছে। বিশ্বাস রেখে এই মন্ত্রকে 144 দিন
ধূপ দীপ জ্বালিয়ে অন্নপূর্ণার চিত্র রেখে মালা ফুল দান করে পাঠ করুন। 1000% কাজ পাবেন। এটা আশীর্বাদ এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলের অমোঘ 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 শক্তিশালী মন্ত্র। তাহলে শুরু করছি। আনন্দ ও সৌভাগ্য লাভার্থে, পারিবারিক সুখ লাভার্থে, রোগ শোক অর্থ সংকট দূরে করতে প্রসন্ন পারিজাত মন্ত্র। ওং শ্রীং হ্রিং নমঃ ভগবতে মাহেশ্বরে প্রসন্ন বরদে अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम श्रीं
नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः। भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे
अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः
भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा।
ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न
वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः
भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं नमः भगवते माहेश्वरे प्रसन्न वरदे अन्नपूर्णे स्वाहा। আজকে এই পর্যন্তই। আবার আসবো কালকে নতুন একটা কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদের ভালোবাসার ভালো লাগার চ্যানেলে, আশীর্বাদ এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন এবং আপনার জীবনকে মোটিভেট করুন। আশীর্বাদ এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল সদাই আপনাদের মোটিভেট করতে ব্রতী। অলওয়েজ বি পজিটিভ।